प्रभु कहले कहले जा तुम जंगल को जहाँ देख मत आसी कह चली गले तेणु देखीदे युधिष्ठिर देखिले गोटे हाथी से हाथीर कौन दीटा मुंड दीटा शुंड कहले अद्भुत जिनिस देखी आसी कह से फेरी आसिले एपटे जाइए चारि दिग को चारि पांच भाई पांच दिग को चलीगले तेणु गलापर देखिले भीम अर्जुन देखिले से कौन देखुं गोटे पक्षी विराट पक्षी तार डेणारे लिखा जाए सब गायत्री मंत्र भूर्भुवस्सुः आ वेदर मंत्र सब लिखा जाए किंतु से व्यतिक्रम करुच्ची कौन मल्ला शव फुटाणी मंत्र लिखा है कि मल्ला शव फुटाणी शिखा कथा नुह जे मंत्र सब लिखा है वेदर सब मंत्र गायत्री मंत्र मंत्र खाऊँ शव मान टाणिकी फेरिले एपटे भीम देखिले गोटे गोमाता बाछुरी को चाटी चाटी रक्ताक्त कर मरवा शेष अवस्था पाइलानी पिलाटी जन्म जे माँ चाटे दम्भ करने एते चाटी 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 रक्ताक्त हो गले शेष में कौन कले से देखी सी फेरिले आसिले कौन नकुल सी देखिले कौन ना विराट गोटे जगह देखिले जे 7टी कूओ अच्छी घेरिकी अच्छा मझे गोटे अच्छी आउ 6टा चारिपाख घेरी देखीदे 7टा कूओ भितर जे कौटी जल नाई से जो मझी माने कूपरे जल अच्छी अद्भुत कथा ये पाखरे पाखर तार जलटा कौन ये आईबनी आसबनी तेणु पाखरे जल नाई सी फेर आसे सहदेव जाइए ईशान्य कोण को सी देखीदे कौन होती विराट पहाड़ अच्छे पहाड़ 10 टन गोटे विराट पत्थर खसी खसी आसुची खसुची बड़ बड़ गचर सब लगुच से बड़ बड़ गच विराट गच को सब भांगिकी विश्वपात करदे शेष आसी पहुँचीगले कौटी ना पहुँचले गोटे छोट गच पाखे लगिक से गच भांगी जाऊँगी सामान्य तुम गचटा से अटिक रहीगला अथच आसी पारानी सी देखी फेरला आसिले कृष्ण पाखे पहुँचले युधिष्ठिर प्रभु प्रकृतर मुझे प्रभु ये कथाटी कौन बुझीपारे ना कलिजुगर कौन कथा आप देखिए मुझे देखिए तो अद्भुत गोटे हाथी जे 2टा मुंड 2टा शुंड बोले या देख लो शुण कलिजुगर लोक मैंने 2टा कथा हम कहे गोटे आ करे गोटे आम कहवा पूजा करवा आम सत्संग करवा कहे कथा कि करेंगे आउ गोटे लक्ष्य दीजन कलिजुगर लोक मैंने कहे गोटे करे गोटे जोटा कहवा परम पूज्य गुरुदेव विश्व बढ़िया कहती जहाँ कह तुम लक्ष्य जब एक सरल रेखार जीव से जे कहे गोटे करे गोटे आ लक्ष्य माँ पठेला बाप पठेला जहाँ परिवा आणु से गला कहीं सांगे परिवा आने चाहिए बुली जाइए सांग पाखे बसला पठेले परिवार आनी सांग पाखे बसला लक्ष्य रहा कौन से खेलवा लटू खेलवा ताश खेलवा मोबाइल गेम अच्छे सब गेम खेल पैसा पत्र सब दिखाई गेम खेलवा सब अच्छी विभिन्न प्रकार संस्था आम जाने शुणीचे कथाटी तेणु खेले कहले गोटे बापा पटेला जहाँ परिवार तार लक्ष्य मिथ्याबादी तेणु भगवान कृष्ण कहले युधिष्ठिर को तेणु जो 2टा मुंड देख कहे गोटिया करे गोटे सहीगला आसिले अर्जुन देखिले पक्षी मान भर गायत्री मंत्र वेद मंत्र विभिन्न प्रकार मंत्र लिखा जाए खाऊँगी सब नहीं कलिजुगर जो मैंने विद्वान जो मैंने पंडित जो ब्राह्मण विराट कथा अच्छा ये संपत्ति पाइबा ना प्रतिष्ठा ना मुझे गादी बसबी महंत हेबी बापा जे बड़ पु विद्वान पंडित बेसी शिक्षित है जमी बाड़ी थी सामान्य जमी हाणा कटा मरे विद्वान बुद्धि अच्छी मूर्ख लोक नहीं बुद्धि अच्छी ज्ञान अच्छी ठीक भाव विचार परामर्श करवा तेणु ताहा किसी करेंगे कौन करेंगे तेणु से कथा हणा कटा है पिता मैंने मुझे गादी देवी आज बाबा घरे पर मुझे पाठ पढ़ी बयस कम है मुझे पाठ पढ़ी प्रवचन दूसरी ज्ञान दूसरी मुझे बहुत मंत्र करुँच मुझे जानी तो मत दि जाऊँ स्थान कल कौशल केमी कर गादीटा नब कि बापा को बुढ़ा होगा तुम छाड़ जान साधारण आम आहार निमित्त बापा सिंहासन देता इतिहास एक कथा अच्छी अच्छी कथा अच्छी बाबर विभिन्न कथा रही जाओ तेणु कहले जे जो विद्वान पंडित माने पंडित बुद्धि ज्ञान अच्छी कि निकृष्ट कर्म मंत्र देखा खाऊ माने सब मांस को से माने तृतीय आसला बाछुरी छुआ
ଚାଟି ଚାଟି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ এই সংসার এমনি এক সংসার, এই সংসারের মায়াটা প্রবল। মো স্ত্রী, মো স্বামী, মো পুଅ, মো ঝিଅ, মো ঘর, এই যে কথাটি মোর মোর ভিতরে, মো মন্দির, মোর আশ্রম, ইয়ার ভিতরে এতে আসক্ত হয়েছে। গোটে মা କୁ মা তিনটা পুଅ ଥିଗଲା, ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଲୁ যে হরিনাম করিব, সৎসঙ্গ করিব, মঠরে রহিব, পূজা করিব, সাধু সন্তଙ୍କର সেবা করিব। ସେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯମକୁ ଦବ ଯେ 100 ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଗାରି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଯାଉ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ହବ, ବିଦ୍ୱାନ ହବ, ବେଦ ପାଠ କରିବ, ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିବ, ଟିକେ ଯା କେହି ମା ବାପା ଦେବେ ଯେତେଟା ଆସ ଘୋର ଆସ ତାର ଛୁଆକୁ ଦେବି ଚାଟି ଚାଟି ରକ୍ତାକ୍ତ କଲେ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଏତେ ମାୟା ମୋହରେ ପଡ଼ିବା, ଶେଷ ଆମର ମୁକ୍ତିର ପଥୁଆ ଆସିଲେ ନକୁଳ ଆସିଲେ ଯୋଉ ପୁଅ ଦେଖିଲେ, ମଝି ପୁଅରେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଅଛି ପୁଅ ଜଳ ଆଉ ଚାରି ପାଖରେ ଜଳ ନାହିଁ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମହାଭାରତର କଥା। ମାନେ ବ୍ୟାସ ଆଜି କହୁନା, ବ୍ୟାସ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କହିଲେ ଭୀଷ୍ମ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବା ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି এই কথাটি। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କଣ ନା ଏ ସଂସାର ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଥିବ, ମେଡିସିନ ଟିକେ ବହୁତ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିବ, ମେଡିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବ, ଆମ ପାଇଁ ସେଠି କଣ ନା ଟଙ୍କାଟେ କି 10 ଟଙ୍କା ବାହାରିବ। ସେ ପଇସା କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା? ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ମଦ ପିଇବା, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, କୋଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛଆଡ଼େ ଗୁଡ଼ାକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ମାଗିଦେଲା ଏଇଟା ସେଇଟା ଦେ ସେଟା ଆଣିଦେବା। কিন্তু বা স্বামীଙ୍କର ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦୋଷରେ କଣ ସ୍ୱାମୀ, ଧର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଚାକିରି କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ କୁଅରେ ଯୋଉ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଆମ ପାଖର ଯିଏ ପଡ଼ୋଶୀ, ପାଖରେ ଯିଏ ଘର କରିଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ବି ହବ, କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇଯାଅ ଜଳ ହେଇଛି ମେଡିସିନ ଟିକେ ଦେବା ଖାଉ, ସେ କଥା ହବନି। କିନ୍ତୁ ଖରାପ କାମରେ ମଦ ଖାଇବା, ଜୁଆ ଖେଳିବା, ଏପଟେ ସବୁ ଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଖରାପ ଲାଇନରେ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଆଉ ଶେଷରେ କଣ କହିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସହଦେବ ଦେଖିଲେ ପଥର, ବିରାଟ ପଥର ଭାସି ଆସୁଛି, ଦେଖିଦେଲା ପରେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ବିରାଟ ଗଛ ହଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ବାଜିକି ରହିଗଲା ସେ ପାଖରେ। କଣ ହଉଛି ନା ସେ କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଗଛ ଲାଗିଲା, ଯେ ସହଜ ଉପାୟ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ହରିନାମ। ନାରଦ ତାଙ୍କ କୋଳି ସନ୍ତରଣରେ ଗୋଟେ ପଦଟି ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ କହିଲେ ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ, ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବାରେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି, କର୍ମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନା, ସମୟ ଯିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ହବନି, ଏତେ ଆସିବନି। ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ନନା ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଫଳ ଟିକେ ଯେ ଜାଣିଲା ନେଇ କଣ ଲଗେଇଦେଲେ, ତୁ ଗୋଟିଏ 4 କିଲୋ ନଡ଼ିଆ, 5ଟା ଆପେଲ, କଲା 2ଟା, ଯେତିକି ଲଗେଇଲେ ସେତିକି ଠାକୁର ଖାଇଲେ ଦେଖିଲ। কিন্তু আনন্দু 5টা ভক্ত বা নররূপী নারায়ণ ভক্ত থিবে, ডালমা প্রসাদ কর, 5 জনকু বসাই দিও, তোমার যে হন্ডারে যাহা থিব ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଯେତିକି ପରସିବ ଆଜ୍ଞା ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇଦେଲା ପରେ ଶେଷ ସରିବ ନା ସରିବ? ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଲାଭ କଣ? ଭାଗବତ କହିଲେ, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ତେଣୁ କଣ ନା ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ଯୋଉ ନାରାୟଣକୁ ପଥର ଭିତରେ ପୂଜା କରୁଛ, କାଠ ଭିତରେ ପୂଜା କରୁଛ, ସେଇ ନାରାୟଣ ଗୋଟିଏ ନର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ନର ନୁହେଁ ଗୀତା କହିଲେ।
पड़ो सेठी कथा गीता कहले गीता कहउचंती बोले सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदान्त कृतुरे त्वमिदेव चाहम् बोले सर्वस्य चाहु सबुआड़े चाहिए ईश्वर कोठी अछंती सब हृदय सन्निविष्ट हृदय रे एठी ध्यान करछो हृदय को चिंता करो एटा ही भगवान कर मंदिर ताको आसन एटा बसिया स्थान आ बोले वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृतु वेद विदेव चाहम वेद वेदांत शास्त्र पुराण हृदय कोठी खुली दे पढ़िबा ता भीतर जो लिखा है भगवान का स्थान पुणी कहउछन रामायण कहले रामायण राम कहउछन तुलसी लिखले कोन बोले श्री राम मय सब जोग जहाँ को देखुच से प्रणाम।